Très bien, donc bonsoir à tous et à toutes. Marhaba bikoum au sein de notre agence de communication et de formation Al-Manara. Je me présente, c'est Dala Raja Miloudi. Je suis interne en médecine et je suis leader manager de Al-Manara. Au premier, je félicite tous nos lauréats, les lauréats de baccalauréat. Donc vraiment un gros bravo. Vous méritez tous. Le but de cette vidéoconférence, c'est de vous guider, de vous donner des conseils sur le cursus de médecine. On aura des témoignages de toutes les années, de la première année jusqu'à la septième année, et surtout de savoir ce que moi-même j'aurais aimé savoir lorsque j'ai eu mon baccalauréat et lorsque j'ai choisi médecine. Et donc, Ramzi, s'il te plaît, les slides. Ramzi, très bien, encore une fois. Très bien. Donc, au début, je voudrais vous donner un petit aperçu sur l'agence de communication et de formation Al-Manara. Donc, vous savez tous qu'est-ce que ça veut dire Al-Manara. Donc, Al-Manara, c'est l'objet qui illumine le trajet des bateaux. تعرفوه كاع يجي في البور وهو اللي يمد الضوء باش لي باطو يجوا عنده pour illuminer le trajet des bateaux. Et donc, on a pris ce nom, le même nom Almanara. Pourquoi? Parce que on a le même principe. On voudrait toujours aider les étudiants, leur donner des conseils, les guider et surtout être avec eux dans tout le cursus de médecine. Comment on les aide? Par nos formations. Donc, on a fait multiples formations. Ramzi, les slides. Donc, par exemple, les formations en pneumologie, comment interpréter un téléthorax, comment faire les sutures chirurgicaux, l'interprétation d'un ECG, l'interprétation des clichés de fracture, comment gérer le stress et surtout le stress des examens. راكم فتشوا كاع من les examens toujours la براك واحد يكون قاري بزاف le jour d'examen يكون toujours عنده le stress. Donc on a invité une psychologue qui nous a vraiment aidé dans la gestion du stress. Ramzi, les slides, encore une fois. Très bien. Donc, la première question qu'on doit poser, c'est quoi la médecine ou comment va se passer شهو هاد le cursus en médecine. Donc, نعرفوا كاع بلي أي واحد تروح تسقسيه برا تقول له أنا je suis étudiant en médecine. La première des choses غادي يقول لك médecine فيها 7 ans. Donc, كاع الناس تعرف بلي الميديسين فيها 7 ans. Donc, il y a des rumeurs qui disent بلي la médecine غادي تولي فيها 8 ans d'études. Mais rien n'est officiel. Personnellement, j'en sais rien. Donc, fait de la vidéoconférence, on va parler des 7 ans, la base, les anaqrita ou les autres étudiants, les témoignants, قراوها. Donc, pardon, les autres étudiants قراوها. Donc, le cursus en médecine, ou la médecine, c'est un métier noble, c'est un métier noble. C'est soigner les malades, aider les malades et tout. كما قال ربي سبحانه من أحيا نفسا كما أحيا الناس جميعا. وهذا هو en général شا هو الميدسين ولا لو بوت اللي واحد دار على جاله لا ميدسين. Donc هنايا في cette vidéo conférence on va parler des étapes de la médecine. Donc la médecine, le cursus en médecine, il est divisé en trois cycles. Le premier cycle, ce qu'on appelle le cycle préclinique. Le deuxième cycle, c'est le cycle clinique. Et le troisième, c'est l'internat, c'est la septième année. Enfin, c'est bon, les 7 ans, كملوا. Le but, Inch'Allah, on va insister sur le cycle préclinique. Et on aura une autre séance qui sera lieu demain, Inch'Allah, même heure à 20h, pour parler du cycle clinique et de l'internat. Donc, durant le cycle préclinique, c'est la première année, la deuxième année et la troisième année médecine. Donc, durant ces 3 ans,
vous allez affronter ou là vous allez étudier beaucoup de modules. Mais vraiment, ce qui est nécessaire durant ces 3 ans, c'est savoir le corps humain, qui fait le corps humain, la physiologie et surtout l'anatomie. Et c'est logique, on doit apprendre ce qui est normal, اللي غادي نديروهم في هادو les 3 premières années pour après نديرو les pathologies الحياة اللي anormales اللي غادي نشوفوها durant la 4e année, la 5e année et la 6e année. Donc durant ces 3 ans, vous aurez des examens bien sûr. Chaque année, on a un examen. Les examens sont EMD. Qu'est-ce que ça veut dire EMD? C'est un examen de moyenne durée. Donc le type des examens ou le modèle dans les examens, on a des témoignants, nos chers confrères et nos chères consoeurs, ils vont parler de chaque année. Première année chez FIHA, deuxième année chez FIHA, troisième année chez FIHA, etc. Après, on a le cycle clinique. Le cycle clinique, c'est la 4e, la 5e et la 6e année. Donc, le cycle clinique, c'est totalement différent. Vous allez étudier des spécialités. La cardiologie, la pneumologie, l'infectiologie, etc. Et même la modalité des examens, elle est différente. Comme des stages d'une durée de 4 semaines, de 6 semaines. Il y a un contact avec le malade. تشوفوا les pathologies اللي قريتوهم en théorie, تشوفوهم في le terrain. Et les examens, bien sûr, puisque comme la théorie, les cours, ou comme le stage, donc les examens, un examen théorique ou un examen de stage, ce qui est normal. Après, on a l'internat. Donc l'internat, c'est la 7e année. Les gars, ils disent, off, alhamdoulilah, c'est bon, ou ça, la 7e année. Donc la 7e année, ما فيها ni examen, ما فيها ni قرايه ni والو, غادي تكونوا مرتاحين. Bon, soi-disant, entre parenthèses. Mais شا غادي تتعلموا فيها غادي تخدموا comme des médecins généralistes. Donc غادي يكون كاين 4 stages. Chaque stage fait 3 mois. Les stages obligatoires sont la pédiatrie et la gynécologie. Et après, vous devriez choisir un stage chirurgical, donc la chirurgie, et un stage médical. Et ces stages, vous allez les choisir selon vos classements. Donc le classement le cursus la première année jusqu'à la 6e année, il contient un classement des moyennes. Donc le classement الاول غادي يخير les stages تاعه et fur et à mesure غادي يبقوا les stages الاخرين وتخيروهم. Donc هذا en général chez le cursus en médecine. Et bien sûr après je vais donner la parole à nos chers consoeurs اللي غادي يديروا chaque année ou شافيها ويمدوا لكم même des conseils de révision ou des méthodes ou كيفاش le passage من lycée l'université ou surtout كاع نعرفوا بلي في الليسي كنا كاع نقرأ en arabe. Donc في l'université tout est en français. Donc عندكم des conseils de la part de nos chers participants. La première question اللي درناها c'est واش هي الميديسين ولا واش هو الكورسوس en médecine. La deuxième question ce qui est important c'est parler de la difficulté de la médecine. حنا نعرفوا كامل تروح عند واحد تقول له انا جو سوي étudiant en médecine يقول لك صعيبه بزاف وفيها حفيظه بزاف وشدك دير ميديسين وعلاش درت الميديسين وغادي تقرا بزاف. C'est vrai حنا نعرفوا كاع باللي les études en médecine sont les études les plus longues ou les plus difficiles ou les plus dures. هذه نعرفوها كامل. بصح le but ماشي pour vous désencourager ولا واحد نطيحوا له المورال ولا non, mais le but c'est de vous ouvrir les yeux, de vous donner des méthodes et surtout le conseil c'est bien s'organiser. Donc le premier conseil c'est bien s'organiser. Le deuxième conseil c'est ne pas rester enfermé في la médecine. انا étudiant en médecine donc يليق لي نقرا la médecine و c'est bon ما نديرش حاجه واحده اخرى. غادي تشوفوا معنا عندنا des étudiants en médecine ما شاء الله عليهم اللي داخلين في le domaine associatif يديروا de la musique يديروا du sport ويديروا صوالح واحد اخرين. Donc le conseil le plus important c'est de ne pas s'enfermer en médecine. Bien sûr عندكم les études تاعكم c'est كيما الباك le même stress تاع الباك غادي يكون عندكم durant les 7 années. Mais ما تبلعوش على رواحكم. Choisir médecine c'est vraiment ne pas choisir des études ou choisir un métier mais vraiment choisir un mode de vie. Le mode de vie à la médecine
vous devriez faire la part ما بين le professionnel ou ما بين le personnel. Ou surtout, le conseil, c'est que profitez de votre vie. La première année jusqu'à la sixième année, غادي تدخلوا يكون عندكم 18 ans, تخرجوا يولي عندكم 25 ans. Donc vraiment, ما بين l'âge entre 18 ans et 25 ans, كاع نعرفوه باللي هذاك لاج ما يتعوضش. كيما يقول لك كان في عمري 20. دونك هذيك العشرين ما غاديش تعاود تولي. سما profiter de ces années entre 18 ans et 25 ans. Et après, ما بين la difficulté ou toujours نعاودها باللي عندنا des confrères et des consoeurs اللي غادي يهضروا على la difficulté وكل واحد كيفاش جيرا هاد la difficulté وهاد الصعوبات تاوعه. دونك غادي يمدوا لكم des conseils وتشوفوا. Après, عندنا la troisième question اللي انا راني باغيه نسقسيها لكم و j'espère تكون كاينه une interaction ما بيني وما بينكم. La dernière question c'est pourquoi vous avez choisi médecine ou pourquoi vous rêvez d'être médecin. علاش درتو الميدسين. Donc هادي j'aimerais bien que nos chers participants ils me répondent sur cette question. Oui, attendez. Oui. Alors, moi, la médecine, contrairement à plusieurs personnes pourraient dire que c'est un choix de petite fille, de petit garçon, c'est un choix d'enfance, ou alors que c'est l'environnement ou c'est la famille, etc. Moi, personnellement, c'était un choix qui s'est présenté à moi face à une bonne moyenne. Peut-être que beaucoup se reconnaîtront quand je vais dire ça. Et également, ça reste une médecine qui est bien vue dans notre société et sur lequel on trouve plein de débouchés par rapport aux autres, malheureusement. Donc voilà, c'était ça ma réponse. D'accord, merci docteur Delige. Étudiants qui disent ah parce que la médecine, j'ai mes parents qui sont médecins, ma sœur, mon frère, mon voisin. Ou là, tout à fait le contraire. Je fais la médecine pour prestige. Donc là pour prestige انا نقول لك غير حبس افقر واحد في بلادنا هو الميدسان. Voilà, nous sommes des médecins parce qu'on est passionnés, parce qu'on veut soigner, on veut aider les autres. Il y a des étudiants تاني qui le font, par exemple comme docteur Drich, pour satisfaire leurs parents. Ou là, le même exemple, راه عندكم أنا تاني pour satisfaire mes parents. Mais الحاجة اللي نقولها لكم c'est que يليق نديرو حاجه نبغوها مي او ميم طون الا ما درناش حاجه نبغوها يليق نبغو شا درنا. دونك سي سا pour réussir on doit aimer ce qu'on fait. Et pour cela, j'ai invité beaucoup d'étudiants pour vous donner ces conseils et pour partager avec vous leur expérience. Et on va commencer par la première année. Donc, la première année, c'est docteur Betou Sara. Docteur, vous pouvez commencer. D'accord. Salam alaikum tout d'abord. Bon, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je me présente, c'est Batou Sara, étudiante en première année médecine, admise en deuxième année. Je vais partager avec vous des informations concernant la première année médecine pour avoir une idée sur cette année ou bien une idée claire sur cette année et l'adapter facilement, Inch'Allah. بارك عليكم الباك. جاسبر نتمنى لكم مزيد تفوق النجاح في مشواركم الدراسي. مرحبا بكم بيناتنا في الأسرة الطبية. تو دابور راح نبداو بالبروغرام تاعكم اون بروميير اني واش راح نشوفوا. البروغرام نقدروا نقسموه ان 3 بارتي. عندكم لي موديل اللي هما لي المواد اللي حنقراوهم، لا لونغ اللي حنقراوها كوم موديل، اي troisièmement عندكم لو ستاج كو vous allez faire. موديل عندكم 10 تاع لي موديل، 6 راح يكونوا انويل سادير تقراوهم العام كامل، اي 4 راح يكونوا سيمستريال تقراوهم سيمستر واحده سادير فصل واحد. Et là, il faut savoir que la première année, ça commence avec seulement 2 semestres. سداسيين فقط. Deuxièmement, راح تكون عندكم la langue. Au début de l'année, ça commence avec un test de niveau de la langue française وين لازم تجيبوا niveau B2 باش ما تقراوهاش. Sinon les gens اللي ما يجيبوهاش راح يعاودوا يقراو le français comme un module ويعاودوا يفوتوا des examens حتى يجيبوا B2. Une petite remarque ici وين لازم تعرفوا بلي le français ماهيش داخله في
لو موان تاع معناتها اذا خدمتو فيها ولا ما خدمتوش مش راح ميم اذا ما خدمتوش فيها مش راح تعاودوا العام كي جالها. اي فينالمون عندكم لو ستاج اللي حنديروه سي لو ستاج دو سيكوريزم. سي ستاج كيفاش نقولوا الاسعافات الاوليه. راح نديروه دي سيونس تيوريك اي دوت براتيك. مش راح يكون في لوبيتال مالوغوزمون راح نديروه في لونيفرسيتي نتاعكم. اي سي تو. نرجعوا لي موديل. attends. Premièrement, نبداو بالاناتومي اللي هو علم التشريح. سي ان موديل تري امبورطون كو سوا في لا بروميير اني ولا في كاع لا ميديسين. بروميير اني تاعكم راح تقراو سولمون لاباري لوكوموتور اللي هي الجهاز الحركي. راح نقسموه على زوج. اس ان اللي هو السيمستر الاول تقراو فيه الجزء العلوي مومبر سوبيريور من تقراو تاع راح تقراو 5 وحدات يسموها رام. دوزيام لاختروجي اللي هي المفاصل العضلات. ثم لونجيولوجي اللي هي الأوعية الدموية والليمفاوية. وفينالمون تقراو لي نيرفاسيون اللي هي بعد واش من بارتي اكزاكت لي مومبر ولا من الاول كاع نعاودها من الاول. لي مومبر. الو Oui, on vous entend, les membres. داكوغ. هضرنا على لي مومبر. في اس راح تقراو مومبر سوبيريور اللي هو الذراع. اس 2 تقراو مومبر انفيريور اللي هو الساق. وتقراو في 5 وحدات اللي ذكرناهم اللي هما العظام العضل المفاصل العضلات الأوعية الدموية. وفينالمون تكملوا بلينيرفاسيون اللي هي الأعصاب. راح تكون عندكم ان بارتي تي في وين راح تشوفوا لي ماكيت قدامكم باش تفهموا لو كور اي اون ميم طون باش تحفظوه. دوزيامون عندكم لا بيوشيمي اللي هي الكيمياء الحيوية. لا بيوشيمي راح تقراو مختلف التفاعلات اللي تصرى داخل جسم الإنسان وكيفات الداخلة فيها كيما البروتينات الجلوسيدات ولي ليبيد. راح تكون عندكم امكانكم باش تفهموا لي كور ونديروا دي زيكزارسيس. troisièmement عندكم لا سيتولوجي اللي هي الموديل اللي تقراو فيه الخلية ومكوناتها. هذا الموديل اللي لازم تحفظوه وخا ماهوش صعيب بصح لازم له حفيظة وجاي شوية طويل. عندنا لا بيوفيزيك اللي هي الفيزياء الحيوية وين راح تقراو الظواهر الفيزيائية وتطبقوها في مجال الطب. عندنا cinquièmement عندكم لا شيمي. هذا الموديل تقراوه عندكم دو بارتي فيه شيمي اورغانيك وشيمي جينيرال. راح تكون معاه اون بارتي تي فيها دي زيكزارسيس على لي كور اي اون بارتي تي ونديرو فيها دي زيكسبيريونس. فينالمون عندكم لا بيوستاتيستيك و لانفورماتيك. سي ان موديل تري فاسيل لي كور اللي حنتلقاو فيهم نفسهم يقيسوهم في الليسي وكاين عفايس خفاف زي الحاجه اللي حتعاونكم فيه هي لا بارتي تي وين راح نديرو دي زيكزارسيس. ليكزامان راح تلقاو فيه دي زيكزارسيس سيميلار على واش راح نشوفو في التي دي. ولو تيبي تاع لانفورماتيك اللي داخل مع لا بيوستات راح يكون فيه فايس على الوورد والاكسل. Et voilà, les modules semestriels عندنا premièrement l'histologie et l'embryologie. واحدة من هاد راح نقراوهم في الفصل الأول والزوج تقراو في السمستر الزوجة. الهيستولوجي هو علم الأنسجة وراح تقراو مختلف الأنسجة الموجودة في جسم الإنسان. وعندكم ان بارتي تي بي وين تشوفوا فيها دي كوب هيستولوجيك. دوزيامون عندكم لومبريولوجي اللي هو علم الأجنة وين راح نشوفوا الخلايا الجنسية الإلقاح وحتى التطور الجنيني في الأسابيع الأولى. دي كونسيرنون هاد لي دو موديل يفو ولا نقولوا تركزوا بيان على لي ديتاي سواء في الكور ولا في لي شين يوتيوب اللي حنشوفوهم ولا في اي سورس تخدموا منها. يفو بيان تكونسونطرو على لي ديتاي. ان اوتر موديل سيمستريال اللي هو الاساس SSH سي ان ابريفياسيون دو سانتي سوسيتي اي هومانيتي. موديل جاي شويه
ساهل بزاف باسكو حيت تعتمدوا سولمون الفهم، ما تحقوش تحفظوا فيه. ميم الا حفظتوا كاين عفايس خفاف تحفظوهم، تقدروا تاسيستو سولمون لو كور مع البروف وتفهموا معاه بلا ما تحفظوا. مي في التالي يبقى كل واحد وطريقته. Le dernier module qui est la physiologie, c'est un module très important qui m'a l'histologie ou l'anatomie parce que ça prend même pas deuxième année ou les années اللي جايين. راح نقراو فيه الوظائف تاع لي contraction musculaire ولا السيالة العصبية اللي شفتوها من في الليسي. Docteur Betou. الو Oui, continuez s'il vous plaît. لا حسناكم تسمعوا صح. بما انه كملنا les difficultés de cette année اللي تقدروا تلقاوهم ولا لا ماجوريتي بالك يسيبوهم في première année تاعهم. premièrement عندنا un problème de la charge. première année تاعكم راح يكون عندكم 8 تاع لي موديل، كل موديل عنده بزاف لي كور دونك سي نورمال راح يكون عندكم لا شارج. وتقدروا نقولوا بلي لا première année حالها بحال première année ليسي وين تكونوا عندكم جزء مشترك تقراو فيه اللي راح تحققون في المواد الجايين. même chose pour la première année. Deuxième année ولا deuxièmement عندكم problème de la langue surtout les الناس اللي ما تعرفش فرونسي ولا ما تقراهاش. et pour cela عندنا في la langue ماشي حاجه كبيره كما يقولوا ما تنخلعوا ما والو. pour la langue ماشي فرونسي تاع مش عارفه ليترونجي ولا تاع لي سيري بالك تفرجوهم. لا لونغ اللي تحققوها سي سولمون لي تيرم ميديكال اللي هما المصطلحات الطبيه كيفاش تعرفوهم ولا كيفاش تشفاو عليهم دابري لي كور تاعكم. تقدروا تاسيسوا الكور الاول في شاك موديول راح يفهمكم في ولا راح تحققوا لي مول تلقاو فيهم راح تلقاو فيهم في باقي الدروس. بالنسبه للاشارج كاين جوج حوايج ولا دو كونساي. premièrement il faut من الديبي لاني تاعكم ولا من بدايه النهار الاول تاع الدروس تبداو تقراو. كاين بزاف طرق اللي نقولوا اجور ماشي لازم تحفظوا. كاين ناس نقولوا تكون اجور يبداو من النهار الاول يبداو يحفظوا. هذه ماشي ولا نقولوا سي اون فوت اللي بزاف يطيحوا فيها باسكو كي تلحق نص العام تلقى روحك عيان. وي الو Oui, continuez, docteur Betou. صح On vous entend. داك. قلنا بروميير تقراو لي كور تاعكم تاسيستو مع لي بروف. بون الا كنتو تفهموا مع البروف تاسيستو معاه، الا ما كنتوش تفهموا معاه تقدروا تقراو لي كور تاعكم في الدار. بالنسبه للجماعه اللي تاسيستي ديجا راح تكونوا مع البروف كي تعاودوا ترجعوا للدار تقدروا تريفيزو واش قريتو ماشي تحفظوا جوست تريفيزو دو لي بوين اسونسيال. هكا من يلحقوا لي زيكزامان تكونوا ديجا كملتوا نقولوا 30%. كي تجبدوا لي كور تاعكم تكونوا عارفين الدرس على من راه يهدر وتكونوا عارفين ترتيب الدروس. troisième couche هكا تكونوا حفظتوهم خاصهم نقولوا تكونوا حفظتوهم. deuxièmement il faut organiser le temps تاعكم باسكو كاين لي ناس اللي جايه اللي تقرا برك تدي العام كامل قرايه وراح تحس بلا بريسيون تحس روحها ما دارت والو سورتو الا كانت ما خدمتش في ليكزامان الاول تحس روحها بلي ما دارت والو. كاين الناس اللي ما تقراش كاع وكي يلحق ليكزامان سي بزاف لي كور عندها و الحاجه اللي ما قراتهاش في 3 شهور ولا 4 امبوسيبل تقراها في شهر ولا زوج ولا دونك هكا تكون عندهم بلا بريسيون بزاف. دونك دو بريفيرونس تخلوا وقت لقرايتكم وقت الراحه تاعكم ووقت اللي واحد اي واحد بالك الهوايه تاعو وقت لا فامي تاعكم او ميم طون سورتو الوقت الدين تاعكم صلاتكم ولا القران باسكو ما تقدروش تخدموا اي حاجه بلا ما توكلوا على ربي. اي فوالا باسكو هذا كاع واش تحقق في البروميير اني كاين بزاف ديال الفايت تحققوهم صراحين يقولوهم لكم من تدخلوا دونك في بريفير نقول لكم غير هاد الصوالح اللي هما على باز ان شاء الله ما نكونش طولت عليكم ونكون عاونتكم. ميرسي بور فوتر اتونسيون. Inch'Allah, je vous remercie, docteur Betou. Y a-t-il des questions sur la première année?
Sabrine, Je suis là, moi. Sabrine, je suis là. super. Donc Sabrine, est-ce que vous pouvez prendre la parole à la place de Kenza? Bien sûr, il n'y a pas de souci. مرحبا بك. Donc Alors, le bonsoir. docteur Sabrine, J'espère que vous allez bien. oui. Est-ce que vous pouvez activer مرحبا votre بكم. caméra, Sabrine? Bon, je vais partager mon écran dans quelques instants. Désolée. Bonsoir. مرحبا بكم. Félicitations للناس الجدد اللي داو الباك تاعهم récemment. Notre élite, l'élite de la société. Bienvenue à la faculté de médecine. Bon, j'ai envie de vous dire que le cursus va être long, mais le can la meilleure façon, ça va être très très enrichissant. Ou avec 3 jours à 25 ans, pas seulement avec un diplôme de médecine, mais avec 3 jours avec un niveau socio-culturel vraiment pas la bzef. Ou il est tout correctement, vous n'allez pas le regretter. Alors, pour commencer, je me présente. Je suis Sabrine Labdiot, étudiante en 2e année médecine. Donc j'ai eu mon bac en 2018, je me suis inscrite à la faculté de médecine avec bonheur. Maintenant, ça y est, c'est le rêve qui se réalise. Maintenant, ok? Peut-être la première année qui m'a à Sarah, c'était pas très très facile, franchement. Mais avec la 2e année, vous allez commencer à vous adapter. Donc la caractéristique à la 2e année, c'est l'adaptation تاعكم. Donc, vous allez prendre habitude avec la charge, vous allez prendre habitude le français, les termes médicaux et tout. Donc, غادي توالفوا شوية. هذه حاجة مليحة زعما في la 2e année. Mais sinon, في la promo تاعي أنا, il y avait un nouveau programme. Normalement, سمعتو. Donc, c'était حاجة ما نعرفوهاش. Mais pour vous, vous avez la chance parce que كاين الناس راهي تبارطاجي معاكم cette expérience. Donc, j'espère vraiment que ça va être bénéfique. Alors, pour parler, le programme, qui ça va marcher. Donc, le système JITANA, c'est comme un système modulaire, mais on a le système unitaire, c'est-à-dire qu'on a par unité. Qui fait par unité? Donc, chez la 2e année, vous allez étudier les viscères, c'est-à-dire tout ce qui est appareil respiratoire, appareil cardiovasculaire, appareil digestif, appareil urinaire, etc. C'est-à-dire, vous allez détailler les viscères, vous allez les organiser en parties, voilà. Donc, كل partie غادي تقروها في une unité وحدها. غادي تقروا فيها l'anatomie, l'histologie, la physiologie, parfois la biochimie ou la biophysique. Donc, normalement, vous connaissez déjà les modules de la présentation de Sarah. Donc, si vous avez des questions, posez-les-moi. Donc, je vais vous répondre. Alors, la première unité, c'était l'appareil cardiovasculaire et respiratoire. قرينا فيها tout ce qui est cœur, poumon, etc. Donc, tout le تعرفوا le cœur de quoi il est constitué, كيفاش حتى الدم يوصل، شو مالا في واش غادي يفوت، la respiration كيفاش تصرى. Mais vous allez, bon, هذه c'est حاجة très très intéressante, vous allez pouvoir lire un ECG. Donc, أنا pour moi كي تعلمت نقرأ ECG, ça y est, je suis devenue médecin. Ou des sentiments en 2e année, c'est très important. Parce que une fois que vous avez des sentiments, c'est ça ce qui va vous booster à donner plus. Ou avec plus de plaisir. D'accord. La 2e unité, c'était quoi? C'était l'appareil digestif. Donc, tout ce qui est estomac, intestin, aussi tout ce qui est enzymes de dégradation. Vous allez étudier la nourriture elle est constituée. Donc, ensuite, on a comme l'appareil urinaire, donc c'est tout ce qui est rein, la vessie, les organes, enfin, chez les organes génitaux, non, mais c'est tout ce qui est beaucoup plus rein et vessie, c'est-à-dire, ou qui va حتى الدم تاعنا يتصفى. هنا في هذه l'unité, ce qui m'a le plus marqué, c'est que تعرفوا قيمة الخلق تاعكم. شغل un petit organe qui m'a les reins, عنده un rôle très très symbolique في l'organisme تاعنا. كي تشوفوا كيفاش حتى لا بريسيزون اللي تصرا بها كاع هذاك لو ميكانيزم اكسترا vous allez juste admirer vraiment. كيما نقولوا تحس هكاك بواحد العظمه في الخلق تاعكم. vous allez vous apprécier beaucoup plus. je sais pas est-ce que كاع j'aimerais bien savoir هنا تاني est-ce que كاع كي تقروا تحسوا بهذا لو سونتيمون ولا non. donc je vais attendre vos réponses قبل ما نكمل. dites-moi. Oui, bien pour sûr. moi Les autres?
سهام حنيفي. Pour moi, oui, نحن نقول لهم شوفوا شو كاين شوفوا شو لم تشوف. Ça va, donc je suis pas la seule. Tu n'es pas la seule. Ah, très bien. Tu vas Ok. voir ça encore plus en troisième année, quand tu vas comprendre les pathologies qui sont liées, etc. Comment ça marche, comment le petit rein dont tu parles va essayer d'aider le poumon, d'aider autre chose, d'aider tous les autres organes pour survivre. Tu vas adorer encore plus. Et le plus important, c'est que chaque fois, quand vous étudiez une pathologie, تبالكم بلي هذيك لا باثولوجي راكم مرض منها. C'est le syndrome d'étudiant en Ça, c'est médecine. le syndrome de l'étudiant en médecine. Oui. Alors, très bien. Alhamdoulilah. Donc, نتمنى لكم تولوا تحسوا هاد les sentiments parce que c'est ça ce qui va vous rendre des vrais médecins. وبهذه اللي vous allez devenir beaucoup plus humain. Parce que كاين des médecins mais qui ne sont pas humains ou c'est triste quoi. Bref. Ok, après cela, غادي نقراو le système génito-endocrinien. غادي تقراو فيه Docteur, Oui. ça va se couper dans quelques minutes, hein. Donc, désolé de D'accord, vous ok, je interrompre. vais essayer. Oui. Mhm. Raka, je suis Donc, à l'aise dans la présentation suivante. Si ok, vous voulez, très on coupe bien. et on refait le truc. Donc, normalement, Très il bien. reste 10 minutes. On finit, Oui, donc dans 10 minutes. ça vous Pardon, convient 10 docteur? minutes, ça va? Oui, oui. Ok, allez. On commence directement avec les conseils. Ok, super, c'est bon. Allez-y. Alors, je disais, donc, moi, غادي تقراو l'appareil génito-endocrinien, غادي تقراو les appareils génitaux تاعكم. Vous allez vous apprécier autant que femme. Pardon, je suis sexiste là, mais bon. غادي تقراو les appareils endocriniens également. C'est quoi? C'est tout ce qui est glande. Voilà, في هاد la partie عندكم vous allez avoir beaucoup plus de biochimie parce que غادي تقراو tout ce qui est molécules, le fonctionnement تاعكم. Genre كاع هاد الصوالح. هادي c'est très très vaste. ماشي سي شارجي مي سي تري فاست. هنا خاصكم تحفظوا باسكو لي زورمون ما عندكش كيفاش خاصك تحفظ لي نون تاعهم اكسيتيرا. مي سي بو اوسي. لا ديرنيير unité كاين بزاف تاع لي étudiants ما يبغوهاش مي pour moi c'était éblouissant. C'est quoi? C'est le système nerveux. Donc غادي تقراو غادي تعرفوا بلي المخ ماشي غير مخ، شغل فيه بزاف صوالح اللي حنا ما كناش نعرفوهم. دونك عندك تقراو كيفاش حتى vous qu'est-ce que c'est que vos pensées كيفاش تستعملوا vos pensées. Donc je vous invite déjà à chercher هاد la question كيفاش حتى les pensées اللي تخموهم في راسكم تسمعوهم. تعرفوا aussi كيفاش حتى تصرا l'initiation du mouvement. تعرفوا les structures اللي كاينين في راسكم. Donc c'est très très détaillé. كاين les étudiants اللي يلقاوها difficile mais c'est beau aussi genre voilà c'est beau. تعرفوا تاني هنا سبحان الله كيفاش حتى on est précieux. Donc durant la deuxième année غادي تعرفوا شا كاين لداخل. Vous allez pouvoir structurer l'organisme تاعكم. تولي تشوفوا كيما هكا تولوا تعرفوا هادي شاه. Donc كيما نقولوا c'est une base solide. Donc موراها on va voir également l'immunologie et la génétique. Alors في l'immunologie c'est علم المناعة. غادي تقراو كيما قريتو في terminal تاع LBLT mais en plus détaillé. Ou la génétique c'est simple quoi. تقراو كيما قريتوها ثاني في terminal. C'est الوراثة. Bien sûr avec toujours plus de détails, c'est logique, mais les deux sont simples. Voilà. Donc voilà, j'ai fini avec les modules. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les contacter. Alors on va sortir de l'eau. On va rentrer pour que je vous donne quelques conseils. Inch'Allah غادي يعاونوك. D'accord? Voilà, super. Merci docteur. Ok. Merci, docteur. صحة.
mon image le premier jour t'as le stage. J'étais en première année. Genre, en première année, médecine, j'ai commencé mon externat. Je sais qu'on ne l'appelle pas externat parce que les externes, c'est à partir de la troisième année au niveau de le stage. أنا بديت à partir de la première année. كي كنا نقراو les muscles ou les os et tout. الغالب je pouvais pas digester tout ça. Genre, déjà, صوالح ما نعرفهمش كاع. وما عنديش y avait c'était très froid. ما كانش حاجات موتيفيني باش نقرا. Je me suis dit OK, لبست la blouse, j'ai pris un porte-badge ودرت ma carte d'étudiant derrière. رحت les UMC. Normal, دخلت كيما هكا, il y avait des résidents تما. Voilà, je suis externe, première année médecine. Parfois, vous allez trouver des gens très très bienveillants. غادي يلقوكم, غادي يعاونوكم, يورولكم, vous n'imaginez pas. Parfois, غادي تلقوا des gens اللي يشوفوك من فوق لتحت. Alors, ce que je vous conseille, c'est روح صدم. هذه من عندي par expérience, روح صدم. يشوفك من فوق لتحت, ما يشوفش. Vous avez le droit باش تروح, tu assistes, tu touches pas, mais تشوف تشوف صوالح, تشوف الناس كيفاش تخدم, تشوف l'utilité تاع صوالح اللي تقرا فيها. كيما انا ملي كنت première année, كنت نروح beaucoup plus traumato parce que y avait صوالح اللي كنا نقراوهم. Donc du coup كنت كي نشوف par exemple كي كنت نروح traumato كنت نلقى ناس مقرودين, ناس donc كنت vraiment نعرف l'utilité تاع واش راني نقرا. En première année, j'ai appris aussi à faire les actes paramédicaux, qui m'a tout ce qui est suture, nettoyage de plaies, injection, etc. Aussi comment faire un plâtre. C'est très intéressant. Je sais pas comment vous dire. Est-ce que d'autres personnes Oui. surtout ils sont avancés, Oui. beaucoup plus. Donc, un an, j'ai commencé à suturer dès ma première année. Donc, la première année, j'ai fait la Très même bien. chose. J'ai fait la même chose. Et je me rappelle bien, c'était le mois de Ramadan. Donc, le mois complet, تاع Ramadan, tous les jours, نروح les UMC ou box traumato. و les premiers jours ça bien sûr ما يخلوكش يقولك شوفي اللي تتعلمي et tout. Mais après ça y est, avec la volonté, والله je me rappelle très bien mes premières sutures كانوا في la première année تاعي. Voilà, Les voilà. injections et tout. Donc vraiment même هكا des formations de suture إلا تخافوا تسيو direct في بنادم تقدروا ديروا des formations de suture راهم كاينين بزاف. Donc essayez une banane ولا وهكا vous apprenez. اكزاكتومون بون حنا كنا نقول لكم لا امبانا اللي والو كنا نروحوا لي زوبيدو كنا نقطعوا مطلب ونخيطوها. Voilà. تعلمنا في لي مطلق بالبني ادم. C'est ça. انا بعد ما نكذبش انا اتعلم ديريكت في بنادم ربي يسمح لي. دونك فوالا فونسي ني با بور وماشي ما تكونوش مع داك الجون دو بيرسون اللي اون فوا يقولوا لهم نو اي صاي باسكو دي نو غادي تسمعوهم بزاف دورون فوتر كورسوس ولا كان درتو على هذاك لو نو غير نتوما اللي vous allez perdre ما غاديش تتعلموا ما غاديش تفورماو وغادي تخرجوا avec un zéro. Donc vraiment foncez, c'est très intéressant, c'est très beau. Ou plus il y a de pratique, plus vous allez être motivé. Mais plus, c'est normal, c'est tout à fait normal. Alors la deuxième chose, le deuxième conseil d'Elcom, c'est de des clubs universitaires. Faites des amis. Bien sûr, j'ai n'importe quel ami, mais justement, في les clubs universitaires, vous allez trouver des gens motivés, des gens اللي يعاونوكم في القراءة, etc. Donc là, il y a ma gueule. Dès la première année, médecin est fier de l'être. Alors là, quand je vois ça, je regrette. Mais bon, bref. Je disais, inscrivez-vous في des clubs universitaires. Vous allez trouver des gens motivés, des gens تاني كبار عليكم في l'âge. Donc ils vont partager l'expérience تاعهم معاكم. غادي تعلموا منهم, غادي تعلموا تاني كيفاش تكومونيكيو. ديجا غادي تعلموا aussi كيما نقولوا soft skills, c'est-à-dire comment débattre. غادي تعلموا تاني comment gérer les personnalités, ça c'est très très important. Comment gérer les personnalités, ça vous l'aurez besoin dans votre vie professionnelle. Du coup, le rôle du club universitaire, c'est quoi? C'est que il va perfectionner حاجة الأولى votre formation. Parce que généralement ils disent des tutorats, etc. Donc l'apprentissage comme c'est-à-dire le truc médical, les trucs médicaux, ça va être plus facile. Ils vont vous former sur un plan personnel, pardon. C'est-à-dire تما وين غادي
vous allez acquérir صوالح اللي لو كان une personne normale ما ديرهمش c'est-à-dire انت غادي يولي عندك un plus عليه. Comment ça? Laissez-moi vous expliquer. Alors نتوما كي غادي تدخلوا مانيش عارفه تدخلوا بالك 600 700 personnes غادي يخرجوا منكم disons 400 personnes médecins 400 واحد médecin غادي تلقاو واحد غادي يخرج غادي يتركروتا غادي تلقاه واحد غادي يشومي واحد اخر غادي يشومي 4 ans عاد باش يتركروتا. C'est quoi la différence ما بين هاد les deux personnes? C'est que l'oul il a travaillé sur lui-même durant son cursus, c'est-à-dire il a fait des formations à part des soft skills اللي يعاونوه باش يلقى un poste facilement. Par contre l'autre كان جاي باغي يقرا خرج بقرايه خرج بديبلوم برك و لو ديبلوم برك n'est pas suffisant. Donc soyez une exception. Motivez-vous, organisez-vous, parce que l'organisation est très importante si vous allez vous inscrire dans un club universitaire, mais foncez, motivez-vous, ou vous n'allez pas le regretter vraiment, parce que vous allez déjà vous faire des amis, vous allez passer de bons moments, etc. Donc vous n'allez pas le regretter. Côté قرايه, alors les conseils c'était beaucoup plus pratique, mais concernant قرايه, ما غاديش نقول لكم soyez à jour parce que je sais que c'est difficile, mais ما تخلوش حتى يفوتكم الوقت. genre خلوا عندكم هذاك الضمير ما تخلوش يموت. دونك اون فوا تحسوا بلي الحاله تزيرت شويه بداو Allô? Allô? Oui. Oui, vous m'entendez? Oui. Pardon. Alors je disais خلوا عندكم هذاك الضمير الدراسي parce que بزاف ناس ما عندهمش نورمال جيهم نورمال هكا يدخلوا ليكزامان سون بلا قرايه فوالا بلا قرايه ما تكونوش كيما هكا خلوا عندكم un peu de responsabilité و aussi صح اوكي كي تكونوا تقراو قراو لو كور تاعكم شوفوا شافيه دونك تاسيستي الكور ما تاسيستيش ça dépend de vous ça dépend du prof ça dépend نتوما كيفاش تفهموا دونك هنا c'est un choix personnel mais surtout Accepte les étudiants, Sabrine, s'il te plaît. C'est bon. Pardon? C'est bon. D'accord. Alors je disais pardon, je disais quoi? نفكرك؟ Oui. كاين دي بروف اللي تبغوا تدخلوا لهم كاين لي بروف اللي تبغوا Voilà. تدخلوا لهم Donc خلوا الضمير القرايه باش تاسيستي الكور ça dépend de vous ça dépend du prof ça dépend نتوما كيفاش تفهموا etc. mais voilà هادي هي الاكسبيرينس كي تكون تقرا الكور تعلموا ما تقراوش غير ليكزامان باسكو لا نوت كاين ناس دخلوا بوالو وداو دي نوت دونك دوكو تعلموا كي تقراو فو ميم تقراو باش تتعلموا ماشي باش تبلعوا باسكو التبلع ساهل ما تبلعش بالكور كاين غاتخاباج ما تبلعش بالاكزامان باردون كاين لو غاتخاباج قرا باش تتفورما باش تخرج ان ميدسان كي فا ايدي لي جون ان ميدسان اللي غادي يريح الناس باسكو قد ما هي شابه قد ما هي صعيبه وقد ما سي اون تري تري غروند ريسبونسابيلتي فوالا دونك قراو باش تكونوا راحه للناس d'accord. Sinon côté QCM alors انا نعطيكم هنا mon expérience personnelle mais ça va dépendre de vous aussi. انا كنت كي نكمل فوالا l'unité donc كان فيها des modules كنت كي نكمل le module directement نحله les QCM تبعه donc ça m'a très très bien aidé علاه باسكو وليت نعرف لي لاكون اللي راهم عندي وليت نعرف فاش راني مليحه وفاش راني ناقصه دوكو ديريكتومون صوالح اللي راني ناقصه فيهم جو لي ريفي بالك دي فوا تلقاو دي زيدي جدد وتعرفوا ايغالمون صوالح اللي راكم تري تري بيان فيهم دونك ما تعاودوهمش ما تقولوش تضيعوا في الوقت تعاودوا لي ميم تروك فوالا c'était tout. Alors قرايه en groupe قرايه individuelle ça dépend de vous mais قرايه en groupe ça va vous permettre باش بون غادي تشرحوا دي كور للناس دونك غادي تعقلوا عليهم بلوس وثاني الناس غادي يعاونوكم باش تفهموا دونك essayez ça si ça vous convient bien sûr. Alors c'est tout. Si vous avez des questions je suis là. J'attends في la barre تاع la discussion. Dites-moi même si vous n'avez pas des questions dites-moi ce que vous en pensez il est quelque chose j'ai mal dit ou là dites-moi. Vraiment de ma part je vous remercie Sabrine. Vous étiez très claire. Avec plaisir. Et je vous demande de me redonner la main pour être animatrice. C'est bon. C'est bon, Tatini? Merci Sabrine. Oui. Merci docteur Sabrine. Ça avec plaisir. Donc Sabrine? Oui.
Il suffit de cliquer sur le nom Al-Manara et Oui, ça y est, je l'ai. بصح مازال راكي Ah, قاعدة animatrice oui. c'est bon, c'est bon, c'est bon. Animatrice, nommée animateur. C'est bon. C'est bon, merci. Oui. Ça, avec plaisir. Donc, y a-t-il des questions sur la deuxième année? Non? Puisqu'on a beaucoup d'étudiants en première année qui sont avec nous. Non, pas de questions? D'accord, donc de ma part, je vous remercie vraiment, Sabrine. Et on entame la Avec plaisir. Merci. Donc, on entame la troisième année avec Dr. Drish Rania. Bonjour tout le monde. Salam, ça va? Ça va, لاباس الحمد لله. Alhamdulillah. Alors, مرحبا بكم معنا. Alors aujourd'hui, je vais essayer de pas trop tricher, de pas trop regarder sur la feuille, de parler d'une manière spontanée avec vous, de dire vraiment ce que je pense. On va commencer par vous dire que moi personnellement, je fais partie du... Je sais pas si vous m'entendez bien. Oui, non? Oui, on vous entend. Oui, on vous entend. Super. Alors, je Ça se coupe. Rania? Moi, je fais Rania? partie de la dernière promo de l'ancien prix, donc pas trop m'étaler parce que vu que oui, Est-ce que vous pouvez oui, répéter oui, vraiment? Ça s'est coupé. Est-ce que vous pouvez répéter? ah, oui, il n'y a pas de souci. Merci. Alors, je disais que moi, je fais partie de la dernière promo de l'ancien programme. C'est-à-dire que أنا la deuxième تاعي ما فاتتش كيما دكتور صابرين وما غاديش تفوت كيما نتوما تاعكم. دروك لا ديفيرونس غادي نشوفوها من بعد و je vais essayer de pas trop m'étaler باش ما نطولش عليكم justement sur un truc qui peut un petit peu changer par rapport à vous. Alors on va dire que la troisième année c'est une année qui va envelopper 9 modules. 9 modules avec un stage en sémiologie. Si on commençait d'abord par parler du stage, le stage que tout le monde attend, vu qu'en première et en deuxième année, nous n'avons pas de stage malheureusement. Donc, en deuxième année, enfin en troisième année, vous aurez ce petit carnet de stage. Ce carnet qui va correspondre... Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, Rania. D'accord, super. Alors, je disais que ce petit carnet qui va vous aider durant vos 2 stages, alors un sera médical et l'autre sera chirurgical, ce sera à l'hôpital, enfin, tous les hôpitaux d'Oran, ça sera un peu partout sur Oran, ça dépend de وين غادي يحطوكم وين le service غادي يحطوكم, c'est pas un choix اللي نتوما ديروه. Ce stage, il est intéressant, c'est-à-dire que peut-être que c'est la première fois que vous allez à l'hôpital, ou peut-être que c'est la première fois que vous allez à l'hôpital où ça va être dirigé avec un prof ou des horaires fixes, etc. Qui est en première et deuxième année, pour le plaisir, ou aux UMC. En général, les gens ils aux UMC. Le stage, justement, vous allez avoir en fin d'année un examen oral sur ce que vous avez vu un petit peu. De toutes les manières, le carnet, justement, la fiche, les questions possibles, de poser vous donc n'ayez pas peur de l'examen. Voilà. Ce qu'on pourrait vous dire également, c'est par rapport à la note éliminatoire. La première et la deuxième année, nos 2 docteurs Sarah et Sabrine n'ont pas parlé de la note éliminatoire qui est importante, vous devez la connaître. La note éliminatoire, il faut pas avoir moins que 4, enfin moins que 5, je ne sais pas si vous étiez au courant ou pas. Donc, faut totalement éviter la note éliminatoire. Inch'Allah, voilà.
Par rapport au module, la sémiologie. Alors, la sémiologie, c'est le module phare de la troisième année. Donc, vous allez sûrement adorer parce que vous allez commencer à comprendre plein de trucs. Les pathologies, t'as les premières ou deuxième année, tu fais la normale, donc tu fais la pathologie. Donc, la sémiologie, c'est un module très important, mais il ne faut pas se focaliser que sur lui. Parce que, مانيش باغيه نخوفكم mais هاد لو موديول يلحقوا لي كور تاعها 70 80 كور نورمال سا عادي ونورمال ماشي ما تخلعكمش دونك هذه هي. Par rapport à le deuxième module, c'est la pharmacologie. La pharmacologie, c'est un module très intéressant que vous allez sûrement adorer. C'est un module qui est les médicaments. Alors, les médicaments, est-ce qu'il est contre-indiqué chez une femme enceinte? Est-ce qu'il est contre-indiqué chez une femme qui allait? Est-ce qu'une personne, enfin, les contre-indications, les indications, les effets indésirables, غادي تفهموا علاش الباراسيتامول اللي هضروا عليه ودروك راهم يكتبوا في لا بواط تاع الباراسيتامول باللي il est dangereux pour le foie, etc. هاد السؤال غادي تبداو تفهموهم وتقراوهم en détail et je suis sûre que c'est un module que vous allez adorer. Où je vous invite à assister aux cours de pharmacologie parce qu'ils sont très explicites, où les profs tawanas sont très compétents, mashallah. Par rapport à la radiologie, le troisième module, c'est un module qui va représenter une spécialité au résident. Donc, c'est-à-dire que ma la radio, détail, mais une petite idée. Vous allez voir que c'est un module qui est très intéressant. C'est un module qui est très important. D'ailleurs, l'épidémie de corona, ou la etc. Surtout, ils utilisent le scanner. Alors, à défaut d'avoir un PCR ou la sérologie, ils utilisent le scanner, c'est-à-dire c'est de la radiologie. Donc, tu vois, la radio, c'est très intéressant. L'anapath et la physiopathe. Ça, c'est deux modules avec deux coefficients différents. L'anapath, c'est coefficient 2. C'est plus chargé, je dirais, par rapport à la physiopathe qui a un coefficient 1. Mais c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire les tqarouhna, ou en même temps, je crois que c'est la pathologie. Tout ce qui est physiologique. Ou l'anapath, c'est la pathologie, justement, l'anatomie, les pathologies liées à l'anapath, enfin, à l'anatomie. Donc, la microbio, si vous allez rencontrer Dr Louay, vous allez adorer également. مازال إن شاء الله تشوفوا باللي les profs de maintenant sont très compétents. ومازال إن شاء الله assister, j'espère. Parce que c'est très intéressant d'assister, mais ne pas oublier les révisions à côté. Donc, l'immunologie. L'immunologie, là, سمعتوا مليح دكتور صابرين غادي تتفكروا بلي l'immunologie هضرت عليها دكتور صابرين en deuxième année. قالت عليها بلي c'est un module اللي malheureusement حنا c'est un module اللي malheureusement ما نعطولهاش بزاف قيمة parce que justement on n'a pas le temps de garder les modules, mais on essaye le maximum. Donc, l'immunologie, نساوها parce que ما غاديش تشوفوها en troisième année, parce que déjà تكونوا شفتوها en deuxième. La parasitologie. Alors, la parasitologie, alors, غادي غير تدخلوا troisième année, نقول لكم parasito, ما كاينش لي بلاحة, ما كاينش لي منا, ما كاينش لي آخر. Ne croyez pas ce qu'on vous dit. Essayez de, enfin, c'est pas un module qui est impossible, etc. أنا personnellement c'est un module اللي قريته من الأولى وعطيت له القيمة اللي يستاهلها et j'ai eu un 15 de moyenne fille, donc c'est totalement faisable ou c'est totalement faisable tout le monde. Donc قراو حطوا راسكم و ça marchera inchallah. Par rapport au petit conseil que je pourrais vous donner. Donc déjà la troisième année c'est très chargé, c'est extrêmement chargé. On a eu 160 cours chaque semestre,
mais c'est pas grave, c'est pas pour vous faire peur. Ça passe parce que une fois توصلوا troisième année c'est bon. راكم موالفين لا شارج، راكم موالفين هاد لو ريتم، راكم عارفين كيفاش تقراو، راكم فاهمين هاد الصوالح. دونك les conseils que je pourrais vous donner c'est الحاجة الأولى c'est les QCM كيما قال الدكتور صابرين. كي تكمل لو كور تاعك ضرب طلع par exemple نقولوا en sémiologie gastro كملت الآخر تاعك روح ضرب طلع في les QCM تشوف en même temps le prof qu'est-ce qu'il attend de toi وتشوف en même temps les petits détails اللي تقد تنساهم اللي ما غاديش تحط لهم البال في هذاك لو مومون. médecin qu'on a toujours voulu être هذاك يجي petit à petit وما تنخلعوش نهار اللي تروحوا تشوفوا l'hôpital pour la première fois. Petite anecdote, Anna personnellement ما رحتش stage ni en première année ni en deuxième année parce que mes parents كانوا يقولوا لي داروا stage en troisième année c'est bien pour une raison ما تروحيش. ما رحت وما شفتش ونهار اللي رحت c'était en troisième année c'était un stage aux UMC c'était pas un stage رحت وبرك où j'ai pas vraiment apprécié parce que c'était un peu le chaos. C'est normal, les UMC, c'est comme ça, il y a beaucoup de monde, c'est normal, il faut juste suivre. ومن بعد كي تبدو تدخلوا لي ستاج تاعكم تاع بصح تشوفوا petit à petit وما تنساوش ديروا لي فورماسيون c'est très intéressant les formations تاع الفيتور etc. درك نتوما عندكم لا شانس en première année داروها لكم. فحنايا ما كاش عندنا لي هادو les stages etc. Voilà, j'ai terminé avec la troisième année. Inch'Allah, من كنش طولت عليكم. Inch'Allah تكونوا فهمتوا. ولا عندكم des questions مرحبا بكم. Inch'Allah, je vous remercie, docteur Dwi. Vous étiez parfaite. Je vous en prie. Oui. Merci. Donc, vous étiez adorable, vraiment. Merci beaucoup, merci. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je me présente, donc c'est la princesse Inès, étudiante en 4e année médecine, admise en 5e année. Donc d'abord, je vous félicite, félicitations. Donc je vous souhaite plein de réussite dans votre cursus de médecine. Donc on va parler de la 4e année médecine. Donc c'est à partir de la 4e année que vous allez commencer le système modulaire. Le système modulaire, maintenant, راحين تقراو chaque module par module. Donc تقراو chaque module وحده وتفوتوا examen ومن بعد تفوتوا الموديول اللي موراه وتفوتوا l'examen. Donc vous allez étudier ces modules. Ces modules vont être divisés en semaines. Ces modules. Donc vous allez faire la cardiologie. Donc c'est Amara al-Qalb. C'est un module que vous allez étudier en 6 semaines. Donc كامل les maladies تاع القلب كامل les maladies donc du cœur تتعلموا كيفاش ديروا diagnostic كيفاش تعرفوا donc هذه la personne مريضه بهذا المرض كيفاش donc les examens complémentaires اللي نديروهم كيما سكانير IRM باش نكشفوا على هذا المرض وثاني لو تريتمون donc c'est الجواب واش هو التريتمون اللي نعطوه لهذه la maladie. Donc, le deuxième module, c'est l'infectiologie, donc c'est l'amrad al-mu'diya. C'est un module de 6 semaines. Donc, vous avez aussi la pneumologie, donc c'est amrad al-ri'a, c'est un module à 6 semaines. L'hématologie, amrad al-dam, c'est un module de 3 semaines. Et la neurologie, c'est Amrad al-Ahsar, donc c'est un module de 6 semaines. Et la gastrologie, c'est Amrad al-Ma'ida, c'est un module de 9 semaines. Donc, je les modules pour moi, les modules سهلين, les modules سهلين, il suffit juste تقراوهم. Donc, ou à force de avancer في الميتين, à force les années يفوتوا, à force قرايه تولي شابه خير وتولي تعجبكم خير وتولي تحسوا روحكم باللي خلاص راكم بديتوا تولوا des médecins ان شاء الله. Donc pour le système d'études, pour chaque module, comme on va dire les cours, les TD et le stage. Donc pour les cours, donc les étudiants, déjà des médecins, déjà la présence n'est pas obligatoire. Pour les TD, la présence elle est obligatoire et pour le stage, la présence, ça dépend. l'électronuqué. Donc, il y a des services qui حاسبوا على l'absence ou il y a des services اللي لا. Docteur Latari. Donc, vers la fin, vous allez passer un examen
et dans le cours, et dans le TD. Parfois même, vous allez passer un examen de stage. Donc, vous passerez un examen de stage. L'examen de stage, c'est-à-dire que j'ai fait les modules. Par exemple, l'infectiologie, qui est un examen de stage. Ou l'examen de stage, généralement, il faut un examen oral. Donc, il y a une photo soit à l'hôpital, il y a le stage, ou la photo à la faculté. Donc, pour l'examen, ça sera des QCM, donc tout comme les années précédentes. Déjà, c'est un examen oral. L'examen TD, c'est des QCM, mais des QCM sous forme de cas cliniques. J'aime un cas clinique. معناتها يقول لكم عندكم هذا لو باسيون عنده الحمى عنده هكذا يعطوكم زعما واش يعاني هذا لو باسيون. Et donc, يقول لكم quel est le diagnostic. Donc, واش مريض هذا لو باسيون شنو هما les examens complémentaires اللي نديروهم quel est le traitement. Donc, اللي نقدروا نعطوه هذا généralement les TD c'est des QCS et comment se forme des QCS plus que se forme des QCM maintenant une seule réponse juste ou fausse. Donc la note هنايا لازم لكم donc le système modulaire لازم لكم تدو indice et dans le cours et dans le TD. Donc physio لازم تديكم indice sinon تدخلوا rattrapage. Donc تدخلوا rattrapage فاش ما بلعتوش الا ما بلعتوش الكور تدخلوا rattrapage في الكور الا ما بلعتوش le TD donc تدخلوا rattrapage le TD. هذا le rattrapage il y aura lieu la fin d'année. Donc تفوتوا في الكور ولا في التيدي لازم تبلعوا الا ما بلعتوش ça veut pas dire que راكم رايحين تعاودوا العام مي تفوتوا تطلعوا لاني سويفونت مي يبقى لكم اون ديت دونك تعاودوا تفوتوه لاني اللي راهي جايه مع الغاتراباج تاع لي زاني اللي جايين بيان سور. Et donc باش تفوتوا دونك باش تطلعوا de la 4e année vers la 5e année لازم لكم تجيبوا تبلعوا 24 semaines sur 36. Maintenant, il faut que vous réussissiez les 24 semaines sur 36. Il a plus de 12 semaines. Il a un très rattrapage, donc plutôt un rattrapage, mais plus de 12 semaines et donc sinon, il faudra de l'autre photo normale, comme les modules, on date les années suivantes. Donc pour le système de correction, ça sera soit partiel, soit tout ou rien. توتوريان شمالتها معناتها هذوك لي بروبوزيسيون اللي نعطيهم لكم لازم هذوك لي ريبونس اللي تخيروهم يكونوا كامل جوست. الا خيرتوا باغ اكزومبل اون كيسيون اللي عليها نقطه واحده الا خيرتوا باغ اكزومبل دو بروبوزيسيون جوست اون سول بروبوزيسيون فوس دونك هذيك لا بروبوزيسيون فوس راح تانيمي لكم لي ريبونس جوست و vous aurez un zéro. Donc على هذيك لا كيسيون. Sinon, في système partiel, ماشي هكا. Donc la réponse fausse مت annulée c'est juste. Par exemple, إلا كان عندكم une question اللي عليها une note. Donc هذيك la question pardon, une minute. Donc إلا كان عندكم une question اللي عليها une note. هذيك la question, إلا درتو deux propositions justes, une seule proposition fausse, هذيك la proposition fausse راح تنقص لكم النقطة بصح ما تانوليكمش la question complètement. Par exemple, إلا كنتو رايحين تدو نقطة راكم رايحين تدو 0,75. Par exemple. Donc pour هذا système de correction généralement يقولوا لكم قبل ما تبداو l'examen يقولوا لكم est-ce que le système de correction est partiel ou là le tutoriel. نكملوا. Donc pour les études. شوفوا les études خاصكم تعرفوا باللي ما نجيوش على ثاني كيما دكتور صابرين. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. دونك قلت لكم كيما الدكتور صابرين ماشي راح نجي نقول لكم لازم تكونوا اجور زعما الكور اللي درتوه اليوم خاصكم تقراوه اليوم هذه ما كاش منها برك نقول لكم ما تخلوش روحكم روطار بزاف. دونك علاه ما تخلوش روحكم روطار حاجه وحده باش يقدكم الوقت باش تقراو لي كور تاعكم مليح باسكو بلوس تقراو لي كور تاعكم مليح بلو تحصلوا عليهم. دونك كل ما قريتو الكور مليح وكل ما ديتو معاه ماشي وقت قريتوه مليح وفهمتوه بيان راكم رايحين تعقلوا عليه. دونك حاجه واحده اخرى ثاني باه ما تقراوش جوست بوغ ليكزامان. دونك ديروا في بالكم بلي نتوما دي ميدسان قراو لرواحكم غدوه من غدواكم رايحين تولوا تكونوا طباب بيجوا ليكم دي مالاد و دي بيرسون كي سوفر دونك ويشوفوكم كوم ان اسبوار ليهم. دونك يقرروا لكم باش تداويوهم وباش تسولاجيو لهم لا سوفرانس تاعهم وتصير ميم تصوبيو لهم حياتهم. دونك ما تقراوش جوست بور ليكزامان قراو لرواحكم نتوما باسكو هذه قرايتكم راكم رايحين تسحقوها من بعد.
دونك اي سا نفو با دير الا كنتو روطار معناتها ماكمش رايحين تبلعوا. هذه ما كاش منها مالغري كنتو ميم الا كنتو روطار بزاف ولا درتو عينكم وقريتو مليح وحطيتو راسكم راكم رايحين تبلعوا. دونك سا با دير كي تكونوا روطار خلاص سي بون سا كان جو موند وماكمش رايحين تبلعوا وي سي فين. دونك وفي الميديسين كاينه حاجه مليحه افورس تقراو ديجا افورس تقراو افورس تفوتو لي زيكزامان راكم رايحين ديكوفريو في رواحكم صوالح ميم نتوما. دونك تعرفوا بلي عندكم دي كاباسيتي كبار تاع ميم نتوما ما كنتوش عارفين بلي عندكم كاع هادو لي كاباسيتي. دونك افورس ثاني تمشوا افورس تتعلموا لا ميثود تولي تتعلموا تعرفوا روحكم اكثر وتتعلموا لا ميثود تاع القرايه تاعكم ولا ميثود اللي تخرج عليكم. دونك حاجه ولا تقصوني انا اسكو اسيستي ليكم نقول لكم ما اسيستيش باسكو اذا كان اسيستي ليكم جينيرالمون نعس دونك جو ناري با سو كونسونطري دونك ما اسيستيش ليكم. مي كاينه حاجه لي بروف دونك شي يديروا les étudiants اللي يكونوا معاكم اللي اسيستوا لي كور ولا لي ديليغي دو سيكسيون يديروا دي ميمو. دونك يروحوا اسيستيو لي كور ويعمروا البروف كي يهضر من بعد لي بيبليوها في درايف في فيسبوك دونك في الجروب فيسبوك تاعكم تاع لاني تاعكم. دونك مي سي امبورطون تسمعوا لي ميمو باسكو دو ان كي تسمعوا لي ميمو راكم رايحين تخدموا لا ميموار اوديو فيزوال c'est-à-dire تخدموا لا ميموار اوديتيف ولا ميموار فيزوال et ça vous aide de mémoriser encore mieux. دونك خير من لا تقراو وحدكم. حاجه زوجه دي فوا لي بروف يفهموكم دي نوسيون اللي ماكمش رايحين بون يفهموكم بيان سور لي نوسيون اللي وحدكم ما تقدروش تفهموهم فاسيلمون. ميم دي فوا يفهموكم دي نوسيون اللي لو كان نحوسوا عليهم في الانترنت ماكمش رايحين تصيبوا ليكسبليكاسيون اللي كم تحوسوا عليها فاسيلمون. دونك ثاني دي فوا يقولوا لكم دي انفورماسيون زياده دونك دي انفورماسيون اللي ماهمش مكتوبين في لو كور دونك اللي كابابل يكونوا ثاني دي كيسيون ديكزامان. دونك سي بور سا سي امبورطون تسمعوا الميمو. حاجه واحده اخرى اقراو الا كان عندكم سي بوسيبل بيان سور ماشي اي واحد يقدر يدير هكا. قراو افيك اون كوبين قراو افيك اون كوبين قراو مع واحد وما ديروش في بالكم. دونك انا بيرسونيلمون انا عندي اون كوبين اللي نقرا معاها راهي بارمي نو. دونك نتقاسموا لي كور انا هي تقرا النص وانا نقرا النص. دونك نقراو لي كور تاعنا بيان نسمعوا لي ميمو نديرو دي ريشيرش نفهموا لي كور بيان. من بعد هي تقريني شقرات وانا نقريها شقريت. دونك هكا حاجه ديجا تعاوننا نربحوا الوقت. دونك ماشي كل واحد فينا دونك يروح يضيع الوقت مع توعيه فهمت الكور تاعي ونفهمها وتفهمني. وديروا في بالكم باللي الكور اللي تقروه ما تنساوهش. دونك ما ديروش في بالكم باللي كي تكونوا تقروا انسان ولا كي تفهموا انسان راكم تضيعوا في وقتكم. او كونترير راكم تربحوا ديجا هادو باسكو هادو لي كور راكم تقراو فيهم ماكمش رايحين تنساهم. دونك راكم تعاونوا في روحكم باش ميموريزي هادو لي انفورماسيون. دونك سي تري امبورطون. دونك وانا نوصيكم حاجه ثانيه فهموا ليكم ما تحفظوش باسكو الحفظه تتنسى. الفهمه غير الفهمه اللي تقعد. الحفظه تحفظ حاجه اليوم يفوت عليها دي موا تنساها. بصح الا كنت فاهم مام الا نسيت تجي تطلع خفيفه سير روحك تفكر باسكو علاه باسكو راك فاهم. ومام الميديسين تسحق تفهم مام كي تجي في لي زيكزامان كي تجي تجاوب بارفو مام دي صوالح ما تعرفهمش مي تقدر تجاوب باسكو راك فاهم. دونك كي تكون فاهم تنجم كي تكون حافظ برك ما تنجمش تجاوب على certaines questions. Donc concernant les stages Allô? Ça s'est coupé, docteur. نتوما لازم تجروا وراهم باش تتعلموا. دونك باسكو الميديسين سي لوتو فورماسيون. دونك الا انت ما تجريش على روحك وانت ما حاولتش تتعلم وما تجريش مور لي بروف باش يعلموك دونك ماكش راح تتعلم. اي سي تري امبورطون ثاني تتعلموا من ضربك لي جيست.
دونك enfin لازم قبل ما تخرجوا ان شاء الله وتولوا دي ميدسان لازم تتعلموا لي بروميي جيست هما تتعلموا ديروا لي انجيكسيون تتعلموا البيكو تتعلموا ديروا لي سوتور تتعلموا تصونديو دونك هادو سي تري امبورطون باسكو ما كاش ان ستاج في الميدسين اللي راح يديك ديريكتومون هادو صوالح سبيسال ولا هادو صوالح باش تتعلمهم دونك سي افو اللي تتعلموهم وحدكم اي سانسيرمون كاين دي ميدسان اللي ما يعرفوش يديروا هادو لي جات كاين دي ميدسان ما يعرفوش يخيطوا بيان ما يعرفوش يبيكيو ما يعرفوش دونك سي تري امبورطون تتعلموا هادو الصوالح مادامكم تقراو دونك مادامكم ما زلتوا تقراو حاجه اخرى دونك لي كيو سي ام même كي انا نقول لكم دائما بون في لي 3 بروميير زاني انا بيرسونيلمون ما كنتش نحل لي كي سي ام بزاف ميم سي كنت نحل شويه ماشي بزاف مي جو كو ا بارتير دو لا 4e année لي كي سي ام سون اوبليغاتوار هي كاع لي زاني يعاونوا مي surtout à partir du système modulaire ديجا كي تحلوا لي كيسيم بزاف ناس تاعهم يقول لك ما نحلش لي كيسيم باسكو سا مو ستريس دونك سي اون كيسيون ما نعرفهاش سا مو ستريس و سي بور سا ما نبغيش نحل دونك خليني هكا حتى نروح ليكزامان الوغ كو نو دونك نتايا ضربك هاك في الدار هاك تحل لي كيسيم صوت ان كيسيون ما عرفتش لا ريبونس تاعها تنجم تعاود ترجع تشوفها تنجم دير دي ريشيرش في الانترنت دونك كي تكون في الدار وما تعرفش لا ريبونس وتحوس عليها وتصيبها خير من لو جور ديكزامان ما تعرفش لا ريبونس دونك ما تعرفش تجاوب اون بليس لي كيو سي ام سا فوز ايد ان ميموريزي دونك يعاونوكم باش تتفكروا حاجه اولى دونك كيما هذوك لي زانفورماسيون اللي درتوهم دونك اللي شعال نتوما تحفظوا فيهم دونك تقدروا تطبقوهم تتفكروهم حاجه واحده اخرى des fois les QCM تكون في كي نكونوا نقراو في لي كور بلوتو كاين كيلكو نوسيون لي فوتوريهم غير هكا وصاير جونغ ما تباناش بلي حاجه اللي راح يسقسوا عليها في ليكزامان ما تباناش بلي حاجه امبورطون فري حاجه صغيره alors que في ليكزامان صيبوها هي اللي سقسوا عليها دونك سا بيرميت باش تعاودوا تروحوا تفكروها وتفهموها بيان وتحوسوا عليها بيان سور وثانيا في لي كيسيام دي فوا تصيبو صوالح ما كاش في الكور دونك دي كيسيون على صوالح ما كاش في الكور دونك سا فو بيرميتر تروحو تحوسو عليهم افون لو جور ديكزامان بيان سور و بيان سور كاين دي كيسيام اللي تعاودو دونك سا فو زاد باش تبلعو بور لا ريفيزيون bien sûr كي نقراو دائما donc il faut faire des révisions mais surtout انا la révision pour moi la plus importante c'est la révision تاع la veille la veille c'est très important علاه لازم باسكو في الميديسين دي فوا ندو بزاف لي زانفورماسيون هذوك لي زانفورماسيون صحيت باش ننساو صحيت باش نتخلطو دونك لا في كي تعاود تقراهم كاع مانيش نقول لا في سان با دير كو تعاود تقبض كامل هذوك لي موجود وتعاود تحفظهم ما كاينش دي فوا ما كاش الوقت كاع هكا مي لا ليكتور جوست une ليكتور تكفي هذيك لا في راح ترتب لي زانفورماسيون داك اللي قريتهم قبل تحاول دير اون ليكتور هذيك راح تعاود ترتب لي زانفورماسيون في راسك تحاول ترتبهم لي زانفورماسيون وتحاول تتفكر بشي صوالح بالك كنتو ناسينهم حاجه باينه مام ونقول لكم توجور ما تروحوش كي يكون عندكم الوقت بيان سور ميم ان كور ما تكونش قاين وميم با ما كونش طالين عليه ديروا له لا في ديكزامان ديروا له اون ليكتور نتوما بالك بهذيك الطريقه كي راكم ديروا لا ليكتور دوطوف زعما لا ليكتور انا شنو حنتفكر الناس نحفظهم ديكور نحفظهم وما نفكرهمش الوغ كو لا ليكتور راني حنحفظ الوغ كو نتايا تحس روحك بلي مبكرك تقع في البيت سورتو افيك ستريس ولا شارج تحس روحك بالك دير هذيك لا ليكتور في البيت الوغ كو لو سيرفو تاعك راهي انريجستري هذوك لي زانفورماسيون دونك ديروا لا ليكتور سورتو كي تسيبوا راكم اون روتار ما تحسبوش راكم باللي هذا حنا لي زيكزامان تاعنا سي با دي كروكس ماهمش دي كيسيون اوفيرت اللي لازم حنا نكتبو دونك سي دي كيسيون مالغري كي دير ليكتور مالغري لا كي جو سقسوك ما تقدرش تجاوب بصح كي يعطوك لي كيسيون تقدر تعرف لا كيسيون فوس من لا ريبونس جوست دونك تقدروا تجاوبوا
حاجة واحدة أخرى قراو حتى لا ديرنيغ مينوت حتى تدخلوا في ليكزامان. دونك أنا بكري ما كنت غير نخرج من الدار سي بون دونك نقول ما نزيدش نقرا باسكو ديك الطريقة التالية تخلطني ما نقبض فيها والو الوغ كو سي با فري. دونك كي بديت نديرها عرفت شحال امبورطونت هذيك القراية تاع الطريقة التالية. دونك كاين بزاف صوالح اللي تصيبهم تقراهم بطريقة تالية تصيبهم دير ليكزامان. دونك صافي في بيرميت باش تجاوبوا تعرفوا لا ريبونس جوست. دونك وكي تدخلوا ليكزامان تدخلوا دونك مانيش راح نقول لكم ما تستريسوش باسكو اون بو با كونترولي لو ستريس مي نقدروا نقصوا منه شويه. دونك ديروا كونفيونس في رواحكم. كي ديروا في بالكم بلي مادام ما قريتوا ما راكم رايحين تجاوبوا ما تدخلوش نتوما في ليدي في راسكم بلي بالك ما نبلعش بالك ما نديرش بالك هكا. هذه حاجه مش راح تعاون لكم او كونترير راح تزيد تستريسيكم اكثر واكثر. دونك باش تنقصوا الستريس على روحكم ديروا كونفيونس في رواحكم. وكي ديروا كونفيونس في رواحكم راكم رايحين تولوا سيغ من لي ريبونس تاعكم. حاجه راح تنقص عليكم الستريس اللي راكم رايحين تخدموا مليح باسكو كي نكونوا ستريسي الستريس راح يخلينا نشكوا في لي زانفورماسيون تاعنا اي دونك نبداو نخلطوا في ليكزامان. حاجه واحده اخرى ستريس يخلينا نفوتوا على صوالح هكا صوالح صغار ما نشوفوهمش دونك الوغ كو يكونوا بايتين بزاف. وهادو دي زيتود داروهم زعما الناس اللي تستريسي تصيبوا دي جون يقراو قوي يقراو بزاف وهاد لي جون كانوا يستريسوا بزاف. دونك هادو لي جون تصيبوهم ما يجيبوش مليح دي فوا ميم ما يبلعوش. على جال لو ستريس سي با باسكو ما يعرفوش سي با باسكو راهم ستريسي ما عندهمش كونفيونس في لي ريبونس تاعهم وهذاك الستريس يخليهم دونك اللي ما يخليهمش يديروا كونفيونس في لي ريبونس تاعهم دونك لو جور ديكزامان يبداو يخلطوا. alors que تصيبوا ناس ما يقراوش بزاف كيما هادو اللي يضلونها كامل هما يقراو بصح ما يستريسوش لو بوين تاعهم. دونك وتصيبوهم دونك يبلعوا ويجيبوا مليح على باسكو كي يدخلوا نهار ليكزامان عندهم كونفيونس في روحهم عارفين روحهم باللي قراو دايرين في بالهم باللي ما رايحين يبلعوا دونك ويخدموا كالمون ويخدموا مليح ويبلعوا العام تاعهم. دونك ثاني نقول لكم تدخلوا عندكم بزاف ناس اللي تبغوا لكم هذا الموجود صعيب وهذا الموجود صعيب وهذا ما تبلعوش وامبوسيبل تبلع هذا الموجود الوغ كو ما تسمعوش لهضره الناس. عيشوا ليكسبيريونس تاعكم باسكو هادو الناس اللي راهم رايحين يقولوا لكم هذا الموجود صعيب وهذا هكذا وهذا هكذا سي الناس راهم يجوجوا لكم هذا اللي موجود على حساب ليكسبيريونس تاعهم. دونك بالك هما كي جا يقرا جا صعيب بالك ما كانش مليح بالك ما فهموش مليح سي با بوان انا مي ما راح يجي لك الموجود على حساب ليكسبيريونس تاعو. دونك ما تسمعيش وانتوما ليكسبيريونس تاعكم ما تسمعوش هذا الموجود صعيب هذا الموجود مش مليح. دونك كاع لي موجود كامل لي موجود ملاح كي تقراوهم يسوفي جوست تقراوهم. دونك هما بيان سور مادام عطاوكم تقراوهم ماشي حاجه اللي اكستراوردينير ماشي حاجه اللي ما تقدروش تقراوها مادام كاين اللي بلعوا دونك نتوما ثاني تقدروا تبلعوا. حاجه ثانيه واحده اخرى الناس اللي تدخل الغاتراباج كاين بزاف ناس اللي كيدخلوا الغاتراباج دي فوا سورتو في الديبي في لا بروميير اني الناس اللي ما تبداش مليح تبدا بالغاتراباج اي تو جينيرالمون يبلعوا على رواحهم في واحد القوقعه في واحد لو ساك يقولوا بلي انا نقرا وما نجيبش انا هكا ما ندير نقرا بصح ندخل غاتراباج بصح ما نجيبش انا مانيش تاع ميديسين etc. alors que c'est pas vrai ما تخلوش روحكم ça nous arrive ça arrive كامل قادر تدخلوا غاتراباج et puis le rattrapage c'est pas la fin du monde normal ça بالك مرض بالك ستريس بالك اي حاجه كابابل تدخل توصل الانسان يدخل غاتراباج et puis c'est pas la fin du monde parce que راح تقرا له وتبلعوا نورمال في الغاتراباج. دونك ما تخلوش روحكم في هذيك القوقعه تاع انا ما نعرفش انا ما نديرش باسكو راح تزيد تاثر لكم على اللي جاي. دونك لو سيرفو تاعكم راح يتفورماطا على حساب واش تفهموا بلي نتوما ماكمش ميديسين نتوما تدخلوا غاتراباج وحاجه اللي راح تزيد لكم لو ستريس انكور اي انكور ما تخليكمش تقراو مليح وما تخليكمش تخدموا مليح. دونك اللي فات نخلوه مورانا باسكو حنا ما نقدروش سي فري ما نقدروش نرجعوا الوقت الرولي ونعاودو نكوريجو
هاد لي فور ولا نعاودو ما ندخلوش غاتخاباج بصح حاجه نقدروا ما نخلوش هاد الغاتخاباج وهاد لي نوت لي مش ملاح ياثرونا على لي نوت الجايين. دونك خلاص اللي صرا اكسبيريونس فاتت بحال عليها صح بلي راه جاي. دونك ما ديروش بالكم بلي اون فوا دخلتو غاتخاباج خلاص فنيت با كابابل، فوزيت كابابل. وهذا يقولوها روحكم دائما فوزيت كابابل مادام راكم هنا في لا فاكولتي دو ميديسين دونك فوزيت كابابل. هذه هي. et merci pour votre attention و bon courage ان شاء الله نكونوا قدرنا عاوننا الكل. J'espère que vous avez aimé notre vidéoconférence. J'espère que dites-vous des conseils ملاح, dites-vous l'expérience تاع nos chers consoeurs. إن شاء الله عجبتكم الحالة مع المنارة. Et restez branchés sur notre page. Il y a beaucoup de formations, il y a beaucoup de témoignages. Et c'est tout. Demain, Inch'Allah, on aura la deuxième session. On va le cycle clinique. Ça la quatrième année, c'est bon. Donc, on va parler de la cinquième année, la sixième année et de l'internat. Ou même, je vais parler un petit peu sur ce que ça veut dire résidana. Et après le résidana, est-ce que vraiment c'est bon la médecine 7 ans ou la mazel kayin d'autres choses après le résidana, mazel kayin d'autres responsabilités. Donc je vous souhaite une douce nuit, bonne soirée. C'était parfait. Merci. Voilà. Merci. C'était parfait comme ça, c'est très parfait. Merci. Merci à l'équipe organisatrice de Manara. Et merci à tout le monde. Je vous Merci à vous, docteur Delel. Merci. Donc je vous souhaite une très bonne soirée. À demain, Inch'Allah. Inch'Allah, merci. Inch'Allah.